Good morning guys. August 14, 2024. Morning atong gi-post guys before 2 days ago. So ang tubig Monday evening na guys ni abot dire. So Monday evening nigawas ang tubig unya Wednesday karon. Gaina guys. Medyo puno-puno paning kanal sa niya guys. Muna akong giingon guys nga pasudlan diri og tubig guys. Lunes sa buntag maabot diri hapon padung sa gabi. Unya taman ra Martes. Karon guys Miyerkules tanawa guys pahubas na guys. O nanggawas nagsagbot og sugod. Tagtaod ani guys. Mga igo ni mag alas 12 karong adlaw Miyerkules guys. Mahubas aning kanal sa niya guys. Muna akong giingon guys nga duha ka adlaw ra nga tubig guys og isa ka gabi nga matubigan ang mga farm mo nang manliki unya pag manliki siya guys muturok ang mga liso sa sagbot di gyud makontrol ang sagbot kay muturok man ang sagbot bisan pagkapila ni mo na siya isprehan wala guys mo na nga kanig yung sani schedule sa tubig management man gini so tanawa isugod nagawas ang mga sagbot kay pahubas naman so ang tubig dire napuno ning kanala Lunes sa gabi nya Martes gapon Martes kumpas mi og land prep guys turtle kani mo ni nakatanom ta lumba gapon nagturtol unya nagibot sa atong similya nya karon Miyerkules tanom dayon na pahubos na po dayon so kana nga mga basakan guys nga naguna matubigan ra na siya duha ka adlaw isa ra pud kagabi so ang sagbot di gyud makontrol kay ang sagbot guys makontrol na sa tubig na dapat mahumula na siya 5 days para nga di makalusot ang liso unya hubsan na po siya og 3 days igo mo tawag itong uban nga mga liso sa sagbot patubigan og utrog 5 days na sab mapatay man tong bag-ong tubo ang sagbot so makontrol ang sagbot so pero ingon ani nga tagduha lang kaadlaw ang tubig ug isa ka gabi mo nay hinungdan mapilyor ang farmers tungod sa ang farm mapuno o daghang sagbot moturok nga mokupitin siya sa nutrients sa yuta o na nga dapat tan-aw ni sa niya no sa National Irrigation Administration dapat ilang dugangan ang number of days sa schedule sa patubig kay kung ingon ana lang duha ka adlaw wa gyud mailang og tingulan kay okay ra pero ingon aron wa mo na dakong kulang sa kuan sa niya water supply sa irrigation so mauna guys mauna akong observation dili lang ni karon kun dili sukad sa pila ka tuig kaning kanal murag more than 10 years naman ingon ana lang balik-balik ang pumaagi diri kada tuig pud mapilyor ang mga farmer duha ra padungan kun di mapilyor break even so unsaon pag uplift sa kuan mga pobre ang poverty alleviation unsaon nato pag uplift kung ingon ana nga failure or break even sa second cropping sa isa ka tuig kay kung ting-ulan makakuan man bisan pagway niya pwede mi diri magbasak bisag walay niya kay na may among sapa diri makasustain naman ang gikinahanglan ang niya kaning ingon aron nga second cropping mo na siya